माउसी कंकड़ा रेट केते 120 ये पाटिया 50 देखिपे सांग मैंने आपण मैंने 18 बांकी आसिकी माछ किनी पारिबे बेपार भी करि पारिबे। देखंतु ये हूँ 18 बांकी मार्केट पारादीप देखंतु केमती रही मार्केट व्यू। ये रेट केते अछि एटा आया हम घर देखिए चलो ए रेट केते हला एटा 30 टका केते हला 30 केते रेट केते होछ एना नारायण भलो ना कंडीशन भलो नहीं हवा गाले 25 30 टका आसीबो ये 60 टका 60 टका आसी 60 टका जीवो नहीं ना भल नहीं ओह भल नहीं ना ठीक हाँ आपण मैंने देखिपे ये हूँ पारादीप 18 बांकी फिश मार्केट। तो आपण मानक मुझे वीडियो तो आपण मानक किसी देखली आपण मैंने देखिथे तो अरे मोर ये गोटे सांग भी अच्छी देखी पारे से सांगटा ये बुलिकी किसी से देखुची से माने रुहे ये जगह उपर भाई सांग टिके टिके आसो ये अरे बहुत दिन पर देखा आपन एटी कोन रहउचंदी ना आज्ञा आज्ञा ए भाई रे केते दिन पर देखा बहुत दिन भाई खोजुतली आपन नंबर किछि नै भाई अरे कहउतली एटी आपन कोन व्यापार करचंदी हां एटी मु अछि बा आ आपन कोड एटी आस्थिले बुलिया आस्थिली तो ओहो भाई केमटी हला हला मु कहउतली एटी जणे व्यापार जदी जणे करिया को चाहिबो तो कोन केमिति तार प्रोसीजर रहउची ठीक आपन कहबे एटी मु मोर जानिबारे मु जते बेडू आस्थिली 2500 टका थिला आज्ञा एबे 3000 टका हेजी आज्ञा एसोसिएशन फीस ता 3000 टका आउ 200 टका ला मंथली आपन दवा पड़ियो जणे जदी माछ किनिया को चाहिबो माने एटी व्यापार करिया चाहिबो 30 टका देला पर आपन के 30 दउचंदी ना बे माछ मोर से फास्ट जो थिला 25000 से 25000 ए वर्ष 30 हेजी ए वर्ष 30 आ मासको 200 टका हां बरफ फरफ सब तो मिलुची एटी आ रूम भाड़ा कोन इंक्लूडिंग रूम भाड़ा एक्स्ट्रा आपन दवा पड़ियो रूम भाड़ा एक्स्ट्रा दवा पड़ची आपन तने व्यापार करछुंदी हां बहुत दिन पर देखा हां भाई मु तो आपन देखला मो मन पूरा उदय पूरा हम दर्शक मानु कोन कहिबे दर्शक मानु कोन कहिबे दर्शक मानु को कहूची कि भाई रो ब्लॉग देखंतु आ टिकी आसी सब्सक्राइब करंतु भाई हमर बहुत माने बहुत पुराना संग मोर
ହେଲା ଆଉ ବୋଧେ ସାୟଦ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଖାଇଥିଲୁ ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ଆସିପାରିବେ? ହଁ ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାଦୀପ ଫିସ୍ ହର୍ବରକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼ ତ ଆମକୁ ଟିକେ ନେଇଯିବେ ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼ କୋଉଠି ଯିବା ଆପଣ ଯିବା ଏଇନା ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ସେଠି ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇବା ଯିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ପାରାଦୀପ 18 ବାଙ୍କି ମାର୍କେଟର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଜେଠି ରହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଜେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ଟିକେ କଟାଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୁଆର ପାଇଁ ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁ କଟାଳ ଟାଇମ୍ ରୁହେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ରହୁଛି ବୋଟ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ବହୁତ ବୋଟ୍ ଏଠି ଲାଗେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାରୁ ଲାଗିକି ବୋଟ୍ଟା ଲୋକ ମାଛ ଉଠାନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଏଇଠୁ ଆଣିକି ବୋଟ୍ ଲଗାଇବେ ଏଇଠୁ ଏମାନେ ବୋଟ୍ର ମାଛ ନେବେ ଆଉ ବିକିବେ ଘରକୁ ଯିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମାର୍କେଟଟା ଯେଉଁ ଜେଠିଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜେଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ବି ଏଇ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ସେ ଫିସ୍ ହାଡ଼ୁଆ ଟିକେ ବୁଲେଇ ନେବ ଆଜି ଦେଖା ହେଲା ପରେ। ମାଉସୀ ରେଟ୍ କେତେ ଏଇଟା? ନା ନା ରେଟ୍ଟା ବୁଝୁଛି କେତେ? 50 ଟଙ୍କା ନା ଏ କଙ୍କଡ଼ାଟା 100 ଟଙ୍କା କଙ୍କଡ଼ା। ନା ନା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ରେଟ୍ଟା ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝୁଛି ରେଟ୍ଟା ଆଉ। ନା ମୁଁ ପୁନା ଆସିଲେ ଏ ବଡ଼ ବକ୍ସ ଅଛି।